जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बंधुगण स्वागत करुच्ची आपण आम यूट्यूब चैनल बापी बबली डेली ब्लॉग्स रे मुझे प्रथम थर ये आसची एक्चुअली हाँ तो आशा करुच्ची आपण समस्ते भल थे आमर समस्ते सांग आउ माँ मौसी छान बड़ भाई भौणी मैंने समस्ते भलर थे आम भलर अच्छू आम आज पाख गोटे जाऊँ गोटे यज्ञ हो देखा जाऊँ से आम सागर जो तो निश्चय जीव तेणु आप रुहतु आम यज्ञ में जाकि सहित भेट कर बंधुगण आम पहुँची गलु बर्तमान यज्ञ पाखे एक्चुअली बहुत साउंड हो तो मुझे कहूँ जदि आपको किसी शुभा जाए मंदिर यहाँ आम मार्कड़ार मानने बाबा नीलकंठेश्वर पीठ प्रसिद्ध मंदिर से पीठर आज पवित्र महायज्ञ अनुष्ठित होती बंधुगण आप सागर रुहतु मुझे आपको देखा भितर यहाँ तार एंट्री देखूँ मुझे फ्लिप कर देखा देखो बंधुगण देखु सांग मैंने आम ए मंदिर बेड़ार पछपट को आसी ये बहुत बड़ पोखरी अच्छी मंदिर महादेव मंदिर पोखरी ये आगु चंदन यात्रा हुए किंतु आजिकल कौन कारण से बंद अच्छी किसी वर्ष धरी देखो मुझे आपको फ्रेंड व्यू देखो बर्तमान Govinda,
श्री 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 माधवा ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ କୈବଲ୍ୟ ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନିଅନ୍ତୁ। प्रेममृत मनसि कह राम 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 ହଉନି କିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି ଚୁଡ଼ି କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚୁଡ଼ି ତ ଆମର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଜମା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଯାଇକରି କୈବଲ୍ୟ ହାତରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। सुंदर भाव चाट प्लेट सजाई भाई पूरा चाट दबार व्यस्त देखो ये सुंदर भाव जिनस रखा दोसा देखो दोसा रेडी खाली कस्टमर कहले भाई मत देखुं कहते दोसार सेंटर रेडी खाली कस्टमर कहले दोसा रेडी हो आठी देखु आम पिलादिन जिनस आम पिलादिन जोटा बेसी देखी बेसी जोटा आम जोटा आनंद पाऊलु छोट बेलू ये सब जिनस देखु बादाम सोला ये छड़ा बादाम ये बादाम आ सेऊ सेपटे बादाम भजा चली माने बहुत भल लगे एमती आनंदर उत्सव 2020-21 तो जानते केते कष्टदायक जाइए सब एमती परिवेश हो पार नाला जा हो एथर भल लगुच जगन्नाथ निकट प्रार्थना जे चीन रे जो पुणी थे आरंभ होती कोविड से आउ बेसी न व्यापू आ लोक मैंने जीवन को बंची पारंतु भलरे टिके जीवन टाकू बंची पारंतु प्रभु जगन्नाथ एतिके आमर मंगल करंतु आम समस्त समग्र विश्ववासी को आशीर्वाद करंतु से विश्व
ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ରେଡ଼ି, ମାତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ଲେଟ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ସ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସରେ। ତ ଏଠି ମା ପୁଅ ଚାଟ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ବଇଁଚିଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଫୁଙ୍କିବା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଫୁଙ୍କୁଛି, ସେତେ ହେଉନି। ସେ ଖାଇବା ସହିତ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଚଲେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ, ଏଇଟା ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ଫୁଙ୍କ ଜଜ। ନା ନା, ସିଏ ଉଲ୍ଟା ହିଁ ଫୁଙ୍କିବ। ଟିକେ ବାଜିଲା ବୋଧେ। ଛାଡ଼, ଚାଲ। দেখছি କୋଉଠି ରଖୁଛ? কানে দুল কোথায় না সত্যি রে ମୁଁ ଜାଣିନି ତ, ମୁଁ ଆଣି ରଖିଦେଇଛ ହେଇବ। ଆଉ ଉପରେ ଅଛି କହିଲ, ଆରେ ସେଟା ଥାଉ। খানেটা এই কানে আরে দুল নিয়ে এসেছি ସେଇଟା କଣ ଅଛି ବା, ତମ ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ମାକ୍ସରେ ଅଛି। କ୍ୟା କର ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଥାଉ। ଯୋଜର ଖେଳନା যদি রেসিং কার এখানে নিয়ে এসে এখানে এখানে মধ্যে কিনা এসে আমাদের এইখানে কাছে বসো, চলো একটু চালিয়ে রাখো। তুমি একটু সাইড হয়ে যাও না, জোজো এইখানে চালিয়ে রাখো। এই বেড দেখা যাଉନି, ସେ କାଲି ଗଲେ ଦେଖେଇଦବ। ହଁ ହଁ, ସେ ଆମ জোজো ক্যামেরাকে দেখছো। ସେ ଆମର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ମାଇକେଲ ସୁମାକର, ମାନେ ଫର୍ମୁଲା 1 ड्राइवर। अरे तुमको बोला हूं ना, तुम ऐसे मत करना बार बार। हाँ ठीक है ठीक है, জোজো দেখো ठीक। ভালোভাবে দিও তুমি। तो मामा तो पूरा ये वाला लगुଛନ୍ତି लेडी अंपायर। क्रिकेट खेलिए तो मामा। বাবা চুল ধরে টেনে নিয়ে जो काली के দিয়ে দাও ভালো করে আমার মাথায়। काल ठू क्रिकेट खेलिए तो मामा तो आमे बैटिंग करे, तुम बैटिंग मु बॉलिंग मामा। मामा अंपायर। আম্পায়ার আর ক্রিকেটের কিছু মানে ইয়ে सी বুঝতে को পারি না। क्रिकेट है सी जानी ना बोले, सी माने क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट ना, सी आर যেমনি পাঠর প অক্ষর জানি। ক্রিকেট আমার তো মাথায় ঢোকে না। ইন্টারেস্ট থাকলে সব ঢুকবে। ইন্টারেস্ট তোমাদের তো ইন্টারেস্ট হলো রিলস, তোমাদের ইন্টারেস্ট হ্যাঁ এইটি এই বন্ধুମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଯୋଉ ଥିବ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଏଠି ଧରିଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ମା ମାଉସୀ ସେଇଠି ଝୋଳ। ସିଏ ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନ ଡାକିବେ ଗୋଟେ, ହଁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଦୋକାନର, ଲେଖା ହେଇଛି ଲड़कियां यहाँ पिघल जाती है। तो ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ତ ଟାଇମ ଚାଲିଯାଉ, ତମେ ବସିଥିବ, ଆସିବ ମୋ ମିସେସ୍ କି ଝିଅ କି ମା କି, ତମେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ପରବା ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ অত কথা আর বলো না। হ্যাঁ ମଲ୍ଲି ঢপ କାଚ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଆଉ କଣ କରିବା। ঢপ ହଉ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। টাটা। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ସାନ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ,
କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କରିବେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଦବା ନା କଣ? ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।